Assalamu alaikum, dear students. I hope you are quite well at your home, taking care of your health. Today we are going to learn about an English poem of class 7th, written by Charles Mackay. He was a Scottish poet, a lyricist, and an journalist. He was born in 1814 and he died in 1889. आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के अंग्रेजी की एक पोएम सिंपैथी, जिसको लिखा है एक स्कॉटिश पोएट ने, जिसका नाम था चार्ल्स मैके। उनका जन्म 1814 में हुआ थी। I lay in sorrow, deep distrust. My grief a proud man heard. His looks were cold. He gave me gold, but not a kindly word. I lay in sorrow. मैं दुख में पड़ा था। Deep distrust. बुरी तरह परेशान। My grief a proud man heard. मेरे दुख को एक घमंडी शख्स ने सुना। My grief a proud man heard. मेरे दुख को एक घमंडी शख्स ने सुना। His looks were cold. He gave me gold, but not a kindly word. His looks were cold. His looks were cold. उसकी आंखें थी सर्द, उसकी आंखें थी रूखी। उसने दिया मुझे सोना, उसने दिया मुझे सोना, लेकिन उसने एक लफ्ज भी हमदर्दी का नहीं बोला। उसने दिए मुझे पैसे। He gave me gold. उसने मुझे पैसे दिए, उसने मुझे सोना दिया। सोने से मुराद यहाँ पे पैसा। But not a kindly word. I lay in sorrow. Once poet was lying. He was in pain, and his pain was heard by a proud man. He came to his help and gave him money, but he did not utter a single word of sympathy. एक बार पोइट बहुत दुख में पड़ा था, परेशान था, तो उसकी इस दुख भरी आवाज को सुना एक घमंडी शख्स ने। वो उसकी मदद को आया, लेकिन उसने उसे हमदर्दाना नजर से नहीं देखा। उसने उसे पैसे दिए ताकि वो अपना इलाज करा सके। Then the poet says, my sorrows past, I paid him back. Then my sorrows past, I paid him back the gold he gave me. The gold he gave me. My sorrows past, मेरा दुख गुजर गया, लौटा दिया उससे मैंने। मेरा दुख गुजर गया, मैंने उसको लौटा दिया। The gold he gave to me. वो सोना, वो पैसा जो उसने मुझे दिया था। Then stood erect and spoke my thanks. मैं सीधा खड़ा हो गया और उसका शुक्रिया अदा किया। मैं सीधा खड़ा हो गया और उसका शुक्रिया अदा किया। And blessed his charity. और उसे दुआएं दी उसकी खैरात को। उसने जो खैरात का काम किया उसके लिए उसे दुआएं दी।
I lay in sorrow. Bہٕ اوسُس پٮ۪تھ غمس منٛز. Deep distressed. واریاہ پریشان. My grief a proud man heard. میون دُکھ, میون غم بوز أکۍ گمنڈی شخصن. His looks were cold, he gave me gold. تٔمۍ سٕنٛدِس بُتھِس پٮ۪ٹھ ٲس سرد مہری. یعنی کہ تٔمۍ سٕنٛدِس بُتھِس پٮ۪ٹھ ٲس نہٕ کانٛہہ تہِ ہمدردی. مگر تٔمۍ دیُت مےٚ سۄن, تٔمۍ دیُت مےٚ پونٛسہٕ. But not a kindly word. مگر تٔمۍ دِژ نہٕ مےٚ کانٛہہ تہِ لفظا ووٚن نہٕ مےٚ تٔمۍ ہمدردی ہُنٛد. My sorrows past. میون دُکھ مۄکلیو. بہٕ گوٚوُس ٹھیٖک. I paid him back. مےٚ دیُت أمِس واپس. The gold he gave me. سُہ پونٛسہٕ یُس مےٚ أمۍ دیُتمُت اوس. Then stood erect. بہٕ بیوٗٹھُس سیوٚد کھڑا. And spoke my thanks. پتہٕ ووٚنُم أمِس شُکریہ. And blessed his charity. پتہٕ دیُتُم أمِس دُعا اَمہِ خٲطرٕ یُس أمۍ خٲرٕچ کٲم ٲس کٔرمٕژ. آگے پوئٹ لکھتا ہے, I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head. He gave me bread. He watched me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, greater far is heavenly sympathy. I lay in want and grief and pain. मैं पड़ा था गरीबी में, मैं पड़ा था जख्मी, मैं पड़ा था दुख में. A poor man passed my way. वहां से गरीब आदमी गुजरा. He bound my head. उसने मेरे सर को बांधा. He gave me bread. उसने मुझे रोटी दी. He watched me night and day. उसने मेरी देखभाल की दिन और रात. How shall I pay him back? मैं उसका कर्ज कैसे चुका पाऊं? For all he did to me. उसका कर्ज जो उसने मेरे साथ किया, जो उसने मेरे साथ सलूक किया. Oh, gold is great, greater for his heavenly sympathy. ओह, अहम होता है सोना, अहम होता है पैसा, लेकिन उससे भी अहम है खुदा की तरह की जाने वाली हमदर्दी. बो ओसुस पेथ गुरबतस मंज, जख्मी हालतस मंज. बो ओसुस दुखी, मे ٲस दग. अपर द्राव अख गरीब शख्स अख. तिम दिस मे ژोट. He watched me night and day. Tim थो मे ख्याल दोहस तरातस. How shall I pay him back again? Bă कित पट दम तस वापस, bă कित पट वाल तिम सुंद कर्ज नख. ये सोरी युस मे सत सलूक कोर तिमो कर्ज कित पट वाल बă तस नख. For all he did to me. Oh, gold is great, greater far is heavenly sympathy. सोन या पोंस छ क़मती, मगर तिम खुद क़मती छ आसान युस खुदाई सिंद पट करन युस खुदाई सिंद पट हमदर्दी ई करन. यत हमदर्दी मंज ये आशनियत कि अस गछ राजी गछुन खुदा. To summarize this poem, we can say that once the poet had been in sorrow, in deep pain, he was depressed, injured. At such time, a proud man was passing by. He noticed that the poet was in need. He came forward to help him out. He gave him enough money to get himself treated. But that man was proud of his wealth. He did not offer any kind of word.
any kind word to the poet. When the poet recovered, he paid the proud man back the money that he had given him, and then thanked him and blessed him for the charitable behavior, that the proud man had done. However, in a similar incident, the poet was injured, and in a deep pain he was helped by a poor man. He bandaged his head, gave him food, stood by his side all day and all night. The poet is unsure of how he will be able to repay the poor man. The poet realizes that sympathy has worth much more than money. These two incidents make us learn that no money on earth can be a substitute to sympathy. शायर एक बार जख्मी पड़ा था, वो तकलीफ में था। उस वक्त एक घमंडी शख्स ने उसकी दर्द भरी आवाज को सुन लिया और वो उसकी मदद को आ गया। उसने शायर को पैसे दिए ताकि वो अपना इलाज करा सके, लेकिन उसने शायर के साथ हमदर्दी भरा कोई भी लफ्ज नहीं बोला। उसने शायर को हमदर्दी भरा कोई भी लफ्ज नहीं बोला। जब शायर ठीक हो गया, उसने उस शख्स के पैसे भी लौटा दिए और साथ ही उसका शुक्रिया भी अदा किया और उसके लिए दुआ भी की। फिर एक और मर्तबा शायर जख्मी हालत में पड़ा था। वहां से एक गरीब शख्स का गुजर हुआ, जिसने शायर के सर पर पट्टी बांधी, शायर को रोटी खिलाई, दिन रात उसकी खिदमत की। शायर अब सोच में पड़ गया कि वो इस गरीब शख्स की हमदर्दी को कैसे लौटाए। शायर को ये एहसास हो गया कि हमदर्दी की कीमत बहुत ज्यादा होती है, पैसे से भी ज्यादा होती है। I hope you have understood the meaning of the poem. Khuda Hafiz.